अनुभवी खिलाड़ी आनंद माइती कट करेंगे, निकल जाएगा गेंद सीधा सीमा रेखा पार, ओवर बाउंड्री मैक्सिमम 6 के साथ। कुंदन वापसी करना चाहेंगे लेकिन आनंद माइती वापसी यहाँ पे सिर्फ दिशा दिखाया गया है गेंद को, 1 रन आसानी के साथ। बहुत गेंद काफी तगड़ा तरीके से किए हैं। अगला गेंद महादेव सामने आनंद माइती, इस पर कनेक्शन माइती साहब जितना चाहे तो उतना मिल जाएगा, निकल जाएगा गेंद। आनंद माइती उड़ाया है, हाथी घोड़ा तो तलवारी, फौज तो तेरी सारी है। अगला गेंद महादेव टू आनंदो, एक और बार शॉट बहुत तगड़ा है ना, और एक और बार गेंद को भेजेंगे सीधा मैदान के बाहर। अगला गेंद उड़ाया है आनंदो माइती। खिलाड़ी ना दिन बदला है, समय बदला है, खिलाड़ी आनंद माइती उड़ाया है, ऊंची है, दूरी है और वन ड्रॉप बाउंड्री। दिल की समा जला के कोई परवाना आया है अपनों के। এছাড়াও এই টুর্নামেন্টে সকল ট্রফি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন অজয় বেরা। আনন্দ মাইতি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডেলিভার, বল যাবে লং অন সীমারেখার বাইরে, কে তাকে মহানায়ক হয়ে উঠতে হবে, সেই অ্যাবিলিটিও রয়েছে। এবারে পুল করার প্রচেষ্টায় ব্যাটে বলে কানেকশন যতটা এক্সপেক্ট করছিলেন ততটা হয়নি, ডিপ মিড 20.00। এক্ষেত্রে আনন্দ মাইতি তার ব্যাট থেকে আরো একটি ঝাঁ চকচকে একেবারে ওভার বাউন্ডারি। পরের বল ফুল টস ছিল, তবে ব্যাটে বলে কানেকশন সেটা কিন্তু জুৎসই হয়নি। এদিকে নো বলের সংকেত। এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত 16টি রান খরচ করেছেন আকাশ বারিক। শেষ দুটি বলের খেলা যেখানে বাকি রয়েছে এই ওভারে। যে কথা বলছিলাম, আনন্দ মাইতি মিডল অফ দ্য ব্যাট, বল যাবে ডিপ মিড উইকেটের উপর দিয়ে সীমা রেখার বাইরে। মন্দারমণি প্রিমিয়ার লিগে আনন্দ এক্ষেত্রে মিস হিট, নিচে ফিল্ডার রয়েছে, ফিরতে হবে সাজঘরে। বড় উইকেটের পতন, মাচ নিডেড উইকেট। আকাশ বারিক সাজঘরে ফিরালেন আনন্দ মাইতিকে।